ମୁଁ ଜୀବନ୍ତ ପାଟମାଝୀ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଅଛି ଯେ କୁମାରୀ ନିର୍ମଳା ମାଝୀଙ୍କ ସହିତ ପରିଣୟ ସୂତ୍ରରେ ଆବଦ୍ଧ ହେବା ବିଷୟରେ ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକର କାରଣ ଜାଣେ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ସାପଡ଼ା ବେସାରା ପେନ୍ ମୁଁ ନିର୍ମଳା ମାଝୀ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଅଛି ଯେ ଶ୍ରୀମାନ ଜୀବନ୍ତ ପାଟମାଝୀଙ୍କ ସହିତ ପରିଣୟ ସୂତ୍ରରେ ଆବଦ୍ଧ ହେବା ବିଷୟରେ ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକର କାରଣ ଜାଣେ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ସାପଡ଼ା बाद आदो तांदा प्रतिबंध कौनसी विषय सिकंदर बेजना सुकंदर सुसना सुपदे प्रार्थना प्रभु ने के सार दम जना मो तपगा पान समाज मंडले एंगा प्रभु व्यक्तिगत जीवन ताली विवाह आवासन कौनसी प्रतिबंधकर कारण सिबे जरा प्रभु प्रकाश के आमादरे राजनीति इनो जेरे नबा मेला के गति पेनुति इनो सांझ सवना गुटे तरा ग्रहण के ना मेला के आमु प्रभु विवाह कार्य सांसना आबा मोने प्रभु इनो जेरे नामु इनो मंगलमय जीवन तो परमेश्वर प्रभु निबाधनी कौनसी असंभवतारी विषय सिबे ऐसे लई पवित्र विवाह कार्य ई जुबा जुबती संदेश ई पूरे आबा मोने एगा नि गौरव बसेल प्रभु व्यवहार आबा मोने प्रभु इनो जेडा नाम इ विवाह सिरोडे शुभयुक्त आबा मोने प्रभु यादि जिनो मेला क्याम नि प्रिय दास दासनी प्रभु नो राखा सियाना इनो कोडा मांजदी एगा यादि नि गौरव बसेल प्रभु एगा छंद आत्मा रे नि प्रशंसा ज्ञान परस्पर मादे विवाह कार्य नि पूरी ज्ञान नि गौरव बसेल व्यवहार आबा मोने मांडने गुडल लोकरी पोचियोतनी नोकसमतनी नी कार्तंदे समर्पण ज्ञान प्रार्थना तिने जीसु मातारे जाचना जाचते अर्थात कुमारी निर्मला माझी आनुष्ठानिक भावे तुमर आईन संगत और विवाहित भार्य रूपे ग्रहण करने पुणी सुस्थता और असुस्थता दुर्दशा और दुर्दशा सदा विश्वस्तता नम्रतार सहित बास कर प्रेम समादर सांत्वना और प्रतिपालन करने जीवन शेष पर्यंत केवल यहाँ सदा आसक्त और विश्वस्त रहा आंतरिकता स्वीकृति प्रदान धन्यवाद। प्रभु आशीर्वाद करंतु। कुमारी निर्मला माझी ईश्वर साक्षात और उपस्थित साक्षी मान सम्मुखें तुम्हें यह युवक को अर्थात श्रीमान जीवंत पाटमाझी को आनुष्ठानिक भाव तुम्हार आईन संगत और विवाहित स्वामी रूपे ग्रहण करने पुणी सुस्थता और असुस्थता सुदशा और दुर्दशा सदा विश्वस्तता नम्रतार सहित बास कर प्रेम समादर सांत्वना और प्रतिपालन करने जीवन शेष पर्यंत केवल यहाँ सदा आसक्त और विश्वस्त रहा आंतरिकता स्वीकृति प्रदान कर। धन्यवाद। प्रभु आशीर्वाद करंतु। सापड़ा बेना समय मन वर्षा हो जाए वर्षा ना चाष धन्यवाद। नहीं मस्वाद नहीं लेंगे सब नमस्कार
ଏହି ସମବେତ କୁହ ମଣ୍ଡଳୀର ସାକ୍ଷାତରେ ଜୀବନ୍ତ ପାତ୍ମା ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ସର୍ବଦର୍ଶୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ତୁମ୍ଭକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀମତୀ ନିର୍ମଳା ମାଝୀଙ୍କୁ ମୋହର ବିବାହିତା ଖାଦ୍ୟ ସ୍ୱରୂପେ ଆଜିଠାରୁ ସୁଖରେ ବା ଦୁଃଖରେ ସମ୍ପଦରେ ବା ବିପଦରେ ସୁସ୍ଥତାରେ ବା ଅସୁସ୍ଥତାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପବିତ୍ର ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଆଜୀବନ ପ୍ରେମ ସମାଦର ଓ ପ୍ରତିପାଳନ କରିବାକୁ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ଏହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ରକ୍ଷାର୍ଥେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ ସହକାରେ ହସ୍ତ ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ ତୁମ୍ଭକୁ ମୋହର ବାକ୍ୟ ଦାନ କରୁଛି। ପ୍ରଭୁ ମୋହର ସହାୟ ହେଉନ୍ତୁ। ମୋହର ହୃଦୟ ତୁମ୍ଭର ହେଉ, ତୁମ୍ଭର ହୃଦୟ ମୋହର ହେଉ। ପୁଣି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉଭୟର ହୃଦୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ହେଉ। କରନ୍ତୁ ଝିଅ ଏହି ସମବେତ ମଣ୍ଡଳୀର ସାକ୍ଷାତରେ ମୁଁ ନିର୍ମଳା ମାଝୀ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ସର୍ବଦର୍ଶୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ତୁମ୍ଭକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀମା ଜୀବନ୍ତ ପାଟ୍ମାଜୀଙ୍କୁ ମୋହର ବିବାହିତ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱରୂପେ ଆଜିଠାରୁ ସୁଖରେ ବା ଦୁଃଖରେ ସମ୍ପଦରେ ବା ବିପଦରେ ସୁସ୍ଥତାରେ ବା ଅସୁସ୍ଥତାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପବିତ୍ର ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଆଜୀବନ ପ୍ରେମ ସମାଦର ଓ ପ୍ରତିପାଳନ କରିବାକୁ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ଏହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ରକ୍ଷାର୍ଥେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ ସହକାରେ ହସ୍ତ ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ ତୁମ୍ଭକୁ ମୋହର ବାକ୍ୟ ଦାନ କରୁଛି। ପ୍ରଭୁ ମୋହର